के चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में स्टेडियम्स के अपग्रेडेशन प्लान का जायजा लिया गया। स्टेडियम्स के अपग्रेडेशन के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंट की खदमात लेने की हिदायत की गई है। स्टेडियम्स में कज़ाफी, नेशनल बैंक स्टेडियम कराची और रावलपिंडी स्टेडियम शामिल हैं। इस हवाले से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन के काम में पहले ही ताखीर हो चुकी, अपग्रेडेशन के काम को बिला ताखीर आगे बढ़ाया जाए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की 3 रुकनी कमेटी तश्कील देने की हिदायत सामने आ गई। कमेटी इंफ्रास्ट्रक्चर, डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट के डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल होगी। कमेटी इंटरनेशनल कंसल्टेंट के कवायद ज़वाबित के तहत जल्द भर्ती के अमल को भी यकीनी बनाएगी, जबकि कमेटी तीनों इंटरनेशनल स्टेडियम्स में आलमी मयार की सहूलियात की फराहमी को भी यकीनी बनाएगी और स्टेडियम्स के इंक्लोजर्स में नशिस्तें भी लगाई जाएंगी। शायकीन क्रिकेट की सहूलत के लिए हर नशिस्त का नंबर भी होगा, जबकि कज़ाफी स्टेडियम के मेन गेट के 2 इतराफ इंक्लोजर्स में नशिस्तों की तादाद में इजाफा भी किया जा रहा है और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की स्कोर बोर्ड और लाइव स्ट्रीम के लिए स्क्रीन तब्दील करने की हिदायत भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि स्ट्रीम्स स्टेडियम्स की फ्लड लाइट्स को भी तब्दील करने के लिए तखमीना लगाया जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, शहर में फ्री वाईफाई सर्विस पॉइंट्स की तादाद में इजाफा। फ्री वाईफाई सर्विस को 50 से बढ़ाकर 100 पॉइंट्स पर एक्टिव कर दिया गया। सेफ सिटी एमरजेंसी में शहरियों के लिए फ्री वाईफाई सर्विस फराहम कर रही है। फ्री वाईफाई सर्विस सिर्फ एमरजेंसी में इस्तेमाल के लिए है। शहरी एमरजेंसी में फ्री वाईफाई से पुलिस PRO से रब्ता कर सकते हैं। फ्री वाईफाई से मुख्तलिफ एप्लीकेशन को डाउनलोड भी किया जा सकता है। फ्री वाईफाई सर्विस को टैक्सी राइड बुक कराने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्री वाईफाई वीडियो स्ट्रीमिंग या इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। शहर भर में नस्ब फ्री वाईफाई डिवाइसेस की रेंज 300 फुट के रेडियस में होती है। आपको आगाह कर रहे हैं कि शहर में फ्री वाईफाई सर्विस पॉइंट्स की तादाद में इजाफा कर दिया गया है, जिसकी रेंज 300 फुट के रेडियस तक होती है। वासा का सालाना तरक्याती प्रोग्राम बजट 2023-24 सुस्त रवि का शिकार। वासा ने शहर में निकासी और फराहमियाब की 58 स्कीमों के लिए फंड्स मांग लिए हैं। दुरनयाब हमारे साथ हैं। दुरनयाब, आगाह कीजिएगा, 58 स्कीमों के लिए कितने फंड्स दरकार? जी बिल्कुल, वासा ने वज़ीर आला पंजाब को शुमली अरसाल की है, जिसमें उन्होंने फौरी तौर पर ये ADP स्कीमें जो कि 58 दिन की तादाद बनती है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी हैं, इसके लिए उन्होंने 75 करोड़ से ज़ायद के फंड मांगे हैं। इस हवाले से सजा की गई है कि तमाम फंड जो मंजूर शुदा स्कीमों के हैं इसको जारी किया जाए ताकि आइंदा 2 माह के अंदर मैक्सिमम काम हो सके। मजमूई तौर पर 3 अरब से ज़ायद की ये अप्रूवल है स्कीमों की, लेकिन रवा माली साल चूँकि 2 महीने रह गए जून 30 आने में, उसके बाद ये फंड इस्तेमाल नहीं हो सकेंगे, इसलिए 2 महीने के लिए इस्तेमाल शुदा फंड की जो गुंजाइश है वो 75 करोड़ रुपये मांगी गई है। इसमें ज़्यादातर जो इलाके हैं वो अटारी सरोबा, बिस्तर कॉलोनी, फिरोजपुर रोड, LD सिटी के आसपास के एडजॉइनिंग एरियाज हैं और इस हवाले से ये तमाम फंड मांगने की दरख्वास्त कर दी गई है और जैसे ही फंड वज़ीर आला मंजूर करेंगे तो ADP की मद में ये फंड वासों को जारी कर देंगे। जी धन्यवाद अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत का वाइल्ड लाइफ सर्वे कराने का फैसला। प्राइवेट फर्म से सर्वे कराने के लिए 30 करोड़ के अखराजात होंगे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के अहकामात पर सर्वे का फैसला किया गया। इस सर्वे की मज़ीद तफसीलात जानने के लिए अलीरा में हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वाइल्ड लाइफ सर्वे के लिए पंजाब हुकूमत ने जो है वो एक अहम फैसला किया और इसके लिए क्योंकि हदायत थी सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब की, जिनके पास ये पोर्टफोलियो है वाइल्ड लाइफ फिशरी डिपार्टमेंट का, तो उनकी हदायत पर ये सर्वे जो है वो करवाया जाएगा। इसके लिए महकमा वाइल्ड लाइफ एंड फिशरी ने बाकायदा एक प्रपोजल बना के PCM तैयार करके PND बोर्ड को जो है वो अरसाल कर दिया और इसमें 30 करोड़ रुपए के फंड्स की डिमांड की जा रही है ताकि उनको ये बजट देने के बाद लाहौर में पंजाब भर में जो जानवर हैं उनकी मैपिंग जो है वो की जा सके, निशानदेही की जा सके, उनकी तादाद के बारे में जो है वो एक डाटा जो है मुरतब किया जा सके। अब इसके लिए प्राइवेट फर्म जो है उसको हायर किया जाएगा, उनकी खिदमात ली जाएंगी और साथ कुछ प्रोक्योरमेंट जो है वो की जाएगी, खासतौर पर जिसमें 6 जो है वो डबल कैबिन 4x4 डाले जो है वो खरीदे जाएंगे और कुछ दीगर इक्विपमेंट जो है वो भी खरीदे जाएंगे। अब इसकी अप्रूवल जो है वो PND बोर्ड देगा और उसके बाद सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर इनको बजट जो है वो रिलीज किया जाएगा। तो ये पहली बार जो है वो वाइल्ड लाइफ सर्वे करवाया जा रहा है, जिसका मकसद सिर्फ ये कि जानवरों का डाटा जो है वो वाइल्ड लाइफ के पास होना चाहिए। इसके लिए न सिर्फ प्राइवेट फर्म बल्कि मुख्तलिफ NGOs के भी उनकी मदद जो है वो ली जाएगी। अलीरा में आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया।
ذخیرہ اندوزوں کے خلاف پنجاب حکومت نے کارروائیاں شروع کر دی۔ محکمہ داخلہ نے 270 بڑے ذخیرہ اندوزوں کی فہرست ڈی سیز کو دے دی ہے۔ ایڈیٹر بیوروکریسی کیسر کھوکھر ہمارے ساتھ ہیں، تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں اس متعلق۔ جی کیسر کھوکھر۔ جی بالکل، محکمہ داخلہ پنجاب نے جو ہے وہ تمام اضلاع کے ڈی سی او کو 270 بڑے ذخیرہ اندوزوں کی لسٹ جو ہے فراہم کی ہے، اور یہ اس میں سے 20 جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کا تعلق لاہور شہر سے ہے، اور محکمہ داخلہ نے کہا ہے کہ ان کی جو وہ پریمیسز ہے وہ سیل کیے جائیں، ان کا جو سامان ہے وہ قبضے میں لیا جائے، ذخیرہ اندوزی کرنے والا سامان جو ہے وہ قبضے میں لیا جائے، ان کے خلاف ذخیرہ اندوزی کے خلاف FIR درج کی جائے، ان کو گرفتار کیا جائے، یہ ٹارگٹ دے دیا، اور ان کی لسٹ اور ان کے نام جو ہے وہ اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں کو فراہم کر دیے ہیں۔ پہلے مرحلے میں 270 بڑے ذخیرہ اندوزوں کے نام دیے گئے ہیں، جن میں 20 کا تعلق جو ہے وہ لاہور شہر سے ہے۔ جی کیسر کھوکھر، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان مزدور کسان پارٹی کا کسانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی مظاہرہ۔ علی ٹاؤن ڈائیونڈ روڈ پر پارٹی اجلاس کے اختتام پر یکجہتی کا مظاہرہ کیا گیا۔ مسیح جانیں گے رومیل الیاس سے، جی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، گندم خریداری کے حوالے سے حکومت کی ناقص حکمت عملی کے خلاف پاک پارٹی کے زیر اہتمام اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں مزدور اور کسان رہنماؤں سمیت مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے دہاڑی دار مزدور طبقے نے شرکت کی ہے، اور شرکاء کی جانب سے کسانوں کے ساتھ ہونے والے استحصال کی بھرپور مذمت جو ہے وہ کی گئی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت کامریڈ عرفان علی موجود ہیں، جن کی قیادت میں یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ ان سے جانیں گے کہ اس اجلاس کا مقصد کیا ہے اور آئندہ کا جو لائحہ عمل ہے وہ کیا طے کیا گیا ہے۔ جی سر، بتائیے گا کہ مزدور کسان پارٹی کی جانب سے کیا لائحہ عمل اختیار کیا گیا ہے، اور کسانوں کے حوالے سے جو یہ معاملہ چل رہے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ۔ یہ پنجاب رکشہ یونین اور مزدور کسان پارٹی کے دوستوں کا اجلاس ہوا۔ سب سے پہلے تو ہم مذمت کرتے ہیں حکومتی اس اقدام کی کہ جو وہ کسانوں کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، ان کے اوپر مقدمات بنا رہے ہیں اور ان کی گرفتاریاں کی گئی ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں فی الفور ریلیز کیا جائے اور گندم خریداری کو ممکن بنایا جائے فوری طور پہ، کہ جی فی الفور کسانوں سے گندم خریدی جائے گی، مگر الٹ یہ ہوا کہ کسانوں پہ تشدد شروع ہو گیا ہے۔ ابھی 3900 روپیہ گورنمنٹ نے ریٹ طے کیا، مگر 3000 پہ گندم بیچ رہے ہیں کسان۔ اوپر سے بارشیں شروع ہو گئی جس وجہ سے گندم خراب ہو رہی ہے۔ بالکل، گندم خریدار جو رومیل بہت شکریہ آپ کا۔ تاجر دور ٹیکس اسکیم کامیاب ہوگی یا ناکام؟ چیئرمین انجمن اتحاد چاند سپریم کونسل نئی میر کی سٹی 42 سے گفتگو۔ ان کا کیا کہنا تھا، شہزاد خان عبدالی سے جانتے ہیں۔ جی شہزاد۔ بالکل، حکومت کی جانب سے حال ہی میں تاجر دوست ٹیکس اسکیم متعارف کرائی گئی اور چیئرمین سپریم کونسل انجمن تاجران آل پاکستان نئی میر کو اس کا چیف کوارڈینیٹر مقرر کیا گیا۔ کیا یہ اسکیم کامیاب ہوگی؟ اگر کامیاب ہوگی تو اس میں تاجر برادری کی دلچسپی کتنی ہے؟ اگر نہیں ہوگی تو اس میں کیا خامیاں اور کوتاہیاں ہیں؟ یہ جاننے کے لیے نئی میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ میر صاحب، مجھ سے فرمائیے گا اس اسکیم کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں، کس حد تک کامیاب ہوگی؟ اگر ہوگی تو کتنی دلچسپی ہے تاجروں کی؟ اگر نہیں ہوگی تو خامیاں کیا ہیں؟ دیکھیں جی، جو اسکیم کے موجودہ خد و خال ہے، میں نے ان کا بغور مطالعہ کیا ہے، اور میری FBR حکام کے ساتھ جو چیف کمشنرز اور انلینڈ ریونیو کے جو ممبر ہیں ہمارے، ان کے ساتھ میری ایک ویڈیو کانفرنس بھی ہوئی ہے۔ میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ اگر اس اسکیم کے اندر جو ہے وہ کچھ چیزیں ترامیم نہ کی گئیں تو یہ اسکیم جو ہے نا، اس کو چلانا اب بہت مشکل ہوگا۔ لیکن جو اگلا مرحلہ ہے وہ جو ہے وہ کوئی اتنا جو ہے وہ اٹریکٹیو نہیں ہے، تو اس کو تھوڑا سا اٹریکٹیو بنایا جائے اور اس کو بہتر کیا جائے تو میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہماری تجاویز پر FBR نے عمل کیا تو یہ اسکیم جو ہے، جو آج آپ کو ناکامی سے دوچار نظر آتی ہے، یہ آئندہ آنے والے دنوں میں ناکام نہیں ہوگی، بلکہ چلے گی نہیں بلکہ دوڑے گی انشاءاللہ۔ بالکل، میر صاحب آپ نے سنی، وہ کہتے ہیں شہزاد خان عبدالی، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، پنجاب پولیس کی وردی کے فنڈز ملنے کے بعد خریداری میں تیزی۔ پولیس کی اولیو گرین ٹی شرٹس اور PHP اور SPU کی وردی کا کانٹریکٹ بھی جاری۔ مزید تفصیلات جانیں گے علی ساحل سے، جی آگاہ کیجیے گا۔ حکومت کی جانب سے فنڈز کی فراہمی کے بعد پنجاب پولیس کی جانب سے یونیفارمز کی خریداری کا عمل جو ہے وہ تیز کر دیا گیا ہے۔ پنجاب پولیس کی جانب سے تمام جو مراحل مکمل کرنے کے بعد فنڈز کی وجہ سے یونیفارم کی خریداری کا عمل رکا ہوا تھا، تو جیسے ہی فنڈز فراہم کیے گئے ہیں، پنجاب پولیس نے 1,32,000 نئی اولیو گرین یونیفارم کا کنٹریکٹ جو تھا وہ سفائر کمپنی کو جاری کیا تھا۔ اب جو ہے وہ PHP کی 12,000 سے نئی یونیفارم خریدی جائیں گی۔ اسی طرح جو SPU ہے اس کے لیے 8,000 سے زائد یونیفارمز خریدی جا رہی ہیں، جس کے لیے
कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मुतल्लिका कंपनियों को दे दिया गया है और 4500 के करीब जो फ़ी यूनिफॉर्म की रेट जो है वो दिया गया है। इसी तरह 1,34,000 नए टी शर्ट जो हैं वो पंजाब पुलिस के लिए जवानों के लिए ख़रीदी जाएंगी और हर एक जवान को गर्मियों में एक टी शर्ट भी फराहम की जाएगी। तो मुतल्लिका कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट भी जारी कर दिए गए हैं और जो यूनिफॉर्म की तैयारी है वो शुरू हो गई है। पंजाब पुलिस ने 1,32,000 के करीब जो नए यूनिफॉर्म थे वो बनवाना शुरू कर दिए हैं। इसी तरह दीगर जो फोर्सेज हैं अली शाही, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान है 9 मई के केस में सियासी रहनुमा फवाद चौधरी शामिल तफ्तीश। फवाद चौधरी और उनकी अहलिया DIG इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर में पेश हुई। फवाद चौधरी केस में अदालत से जमानत हासिल करने के बाद पेश हुए। इरफान मलिक हमारे साथ है, तफसीलात उनसे जानते हैं इस मामले पर। जी इरफान मलिक, आगाह कीजिएगा इस वाले से। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि 9 मई के केसेस में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी जो है वो सामने तफ्तीश हुए हैं और फवाद चौधरी और उनके अहलिया अब से कुछ देर पहले DIG इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर में पेश हुए, जिसमें फवाद चौधरी से 9 मई के केसेस में अदालत से जमानत हासिल करने के बाद पेश हुए थे। और पुलिस इस्लाम के मुताबिक फवाद चौधरी के लाहौर में दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन दफात के तहत 15 मुकदमा दर्ज है, जिनमें फवाद चौधरी को गिरफ्तार मुल्ज़मान के बयान के बाद शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया था। और इस हवाले से आज उनको 2 बजे DIG इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस में तलब किया गया था, लेकिन वो अब से कुछ देर पहले दफ्तर में आए और जहाँ पे पुलिस की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो थी उसकी जानिब से 9 मई के केस के हवाले से फवाद चौधरी से तहकीकात की गई। इसमें आपको बताएं कि फवाद चौधरी ने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को तहरीरी जवाब जमा करवाने के लिए वक्त जो है वो मांगा है, जिसके बाद फवाद चौधरी को ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने जो इरफान मलिक, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।